Hello, gagayem na imbag nga orasyo. Agsasaruno a drama ama ng biyanang ti may patangatang ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay ni Michelle Abungan, Marites Ngalatan kani Oliver Gutierrez. Katitay nga rudendanggan ti part 25 compilation. Dito di drama tayo. Manang Biyana! Hello everyone, imbag nga oras iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kani kabsat lusing san napud no anagan tintay drama. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. At agar-aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado ti agar-aram kan ko ana. Kat gapoy iti dayta, medyo madi tinamnam ko. Tasana siya ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan na problema dayta? Papay, dagita laubing ayat ti adda karbangan na nga agayat. Adda karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming, di na kumamot parigatanan Tani, marigatan akmat nga agkarasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saanan ang makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Reming. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiik. Sang butong tati agin na yan, Reming. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanyak. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyum day jay apate. Kaanubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawain. Apay, di mo amaw. Ada armon na ijay daya. Balo ti armon na ijay. Kat ijay mo abagatan, ada armon na single mom. Kat ijay mo amyanan, ada armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay, ti armon na. Ay, agkakanat ti armon da dya apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng armay. Kasano day tangay? Di no aklonan dya italaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayo na anubya na. Jak amwa kasta amanang. Tamo ka siya lang tararman na. Ay ka, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga gayat kan kadayjay. Ka bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado dayjay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsyon dayjay. Ading ko. Bolile kong dayjay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. Nukas nga rod. No nagtaulan jay asuyo. Kat makitam ani patay ti sumungad. Itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay atao. Iso adi mo patpatyan ading kaw.
Nanang, adda kwartayaw. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodan ti gatas di basit nga po ko yaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan anak mikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray limagasula. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga min ti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak, nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga men. Di ka agbirok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayong sumanauna na. Mangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyaw. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti gagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, akanayon nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y laang. Diyak magpaparam kang kuwana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron matibagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manen, nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulos ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Sika magayam ti sarsaron, wag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga Ay, inak man agmerienda di tatali pa pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam mo nga Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatali pa. Tagumatang akiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka manin agarab. Wana. Ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kuna naman di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na ti kastakeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming ti kasta. Tiyamok kinasingpot ti kapsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka.
Ngam, no nakatalikod kan ay sauce nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadael kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kabsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, kasta gayam. Mala, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklay pagaraw. Kunak no nasingpet day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman lang, Luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan Ay na. Nag-sweet kagayam, Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamag. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa tas sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, kasuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop krasnak gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iswa, kras kamatan Ay. Adto iti kwarta, Luseng. Gumatang kay tinabanglo asambo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. Ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas kita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. Ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpailiak intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatang iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine. Kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo na nang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw.
Talaga nga da. Ay, isupay atin ang iti kwartak a pagpapintas kaw. Ha? Asino? Ni Patay a pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami nagginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manayin Gino. Gawan, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, orasanay. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidog Gino. Ha, siyak pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan kada anti Lusing kung tatapat ti. Anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antim iti day japat tay. Ay nanang nakitak ida mismo iti plaza. Maya ti kinibinda. Ken inaklon ni anti Lusing kanyak. Tadinamag ko, nasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan ken itatapat ti. Anya, lanana, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat tay. Sa ita nakinayat magayam kang kuana. Ha? Naglokon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni patay tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang Lusing. Kung naman alas ti ugali ni patay ngam nakinayat ka magayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnama amatinag tiriknakin kuana. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading kaw. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram ngamin idi ni patay. Muwangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw, the more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itakat senior citizen nga agkaskasar ditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo, agdin natalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdin din natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdin natalatan. Bunaga mo nagiti kagawam iti balayaw. Tao may kan agnaud dito balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malala tulungan nak ngarud nga agim pake tapno mabiait. Agasem nga umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wen ha. Mapadas ko mula nga hindi agnaud itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw,
Kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijedakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Ah. Kababain ka ni Patay. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Lusing, dunwang talang dito'y balay. Tawarin katulong ko dito'y balay. Di mo adda tay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito'y. Itatadakan dito'y balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw nun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't atrabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga kasta, tagasawa ta ka nga rudain. Wala, aganos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Alright, tadakkelan ti balay ko. Oh, Lusing! Lusing! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, bait. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay. Apay aya. Umay ka ngamin, Apay aya. Ayan ti charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na. Nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% laangan to'y cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uun lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabaglam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laeng ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manulatay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpinpensyon. Naimbagin ka tadakala dito'y balay nga agtuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay. Agreklamo ka, luseng. Ay, saan mo't patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslaawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam.
Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo ken amin ang akagawaam. Ala pagyamanak day taken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbit ti kaadam dito balay. Luseng, ada bisitak nubiga. Atuda, iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Nga pula putahi ti lutuam, takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, taday tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahe ti luto ma. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom dahi ta. Iso adi nakbaonan luseng. Mga yabak nga raw iti kadwak. Iso pa iti panangdan. Si kalatan, kabailam day ta. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubeng. Ket nagrurugit dagiti sapatos da. Hay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tangay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Makalutluto. Panawak kitentoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonon mo gayam. Anya? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak, taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak una yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidunakun kwa namanang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti ket sininaakon anamin pinsan. Ditaan na mi risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan nakapadasak iti biag. Ti kabsato no gayem mo lusing. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello
Hello gagayam! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat dodong saan naapod no anagan tintay patangatang wano drama ita. Kasti man ti kunani kabsat dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat ada duwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at da nakaibaw ingan ti imatang ko, kat gapoy ti daytalim mami isak iti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan, Dodong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pup ta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Naminsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dodong. Mangtid kakit din iti ulas, nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na ima kanya akon. Anya! Adan samot chicks dyan anak yun nanang. Ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti trabaho na nang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na nang. Makituro kak dito yan. Namasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko niti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso kada kayaw nga aga-ama. Wala nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang, pangasiwan mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan nanang. Nagturo kami di rabi Dodong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta kamot ng Dodong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yun, tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so, Dodong. Maumuma ka kadikan nyakon. Saan atila damdamagam, makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alala. Mabigla ang tairikap ko tiri daw.
Amangan no da makakita ken ka dito Yuan. Awan overtime mo ita. At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka ama ka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuana. Si katikayat ko ka din na Jenny. Anya pa lang marutiar aramidem. Sinaamun aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laang, Jenny. Namnamaag day tahan. Wen, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko ka din na itaag na nayon. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang larod. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko na mga agbababay. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing ha? Nalang arud ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nanang. pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jay anak yu tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kun konsensyan yun sa mga mintimadi nga raramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may? Apay nga ron nakas jay nangay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga tinabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyonak. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day day. Sapay apera day ja babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makilan to, Jenny. Ano kas ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh,
Agyaman ak Dodong. Talaga gayam alav na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adda nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y ana. Hani tarupam! Anay ko. Anak pa nga asima. Di ka agi skandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang, aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao! Tasana si kati kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay apanagsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. May ayatak ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin ko na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawit ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijain ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo't nagtrabaho iti mall. Makabanog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaisak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tapagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong? Inak-ika ni talawans dagiti anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya agapupay lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipaw it ko ijay lugar mi.
Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni jay lugar mi. ay saan Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Diya akong ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipauit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit mga kwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnod da pangalaan may ti kanan bay. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay, ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny? Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin namadlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamuamon nga adda 5 nga anak ko. ang kukwa, saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat. Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan? Kadanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo nga min jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, win nga rod Jay ke saan na apo tayo hindi supurtaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada kasapulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yegmon ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pala ang ti suldok, Jenny. Okay.
Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kunti mangalay ti sweldo. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan eh. Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagas nyo. Tasukat akto no adda kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa'y jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kalakwada. Masyan ka kadagitisaan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nene, awan nagsasaur Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumat la, Jack mga abak. Tadag sasaor? Jenny! Ha? Dodong, apay nga da ka dito Isumot la nagbit a may busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagit idandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagit idaddo mga ulas. Diyak kay tiyad ka ulas na. Ha? Naglawa mo ti ulas ta? Sigod mo't nga kang kaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag ka dagit anak mo. Iso nga isublim itan ka dagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka? Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who is there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saan?
Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, ana, mapanakon. Nalpay ta abaga kiti daydi kanito, gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnus miti amin kada kami kaniana, ngam saan matgayam, tadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan na ko, kat mangmangtada kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasen ti biyag ni ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani ana. Kadita agmay may saklatan, tadya akong nakirelasyon, tayong pa may sakon ta atensyon ko iti trabaho. Ken kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo nung gayam mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga oras manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto saan napod no anagan tintay idrama. Kasi mantiko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sino day trakadwa masimbang pet alfek? Nobiyak tatang. Eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yung tata. Nay, kaano pa'y nga adda nobyam alfek? Kan nakamamwam kinkwana. Pasyagan na kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, malalala. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang. Nakaamwam kinkwana ngay. Waitress iti may sa restaurant tatang. Waitress? Ay sos, saanan nukas lang. Awang pa nagtalik ko kanagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabahuan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpat kinkwana. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasinaw. Ha? Madlaw launa iti pannagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance launay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan day ta. Nalaka ti agin sisinaw kunak nga raw. Ay sos, alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwang pa yan imbag ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alpi nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Pagkuna mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko ti panag-isam kin panagnana. Kin iti kurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Isodyak kaya day dya babaya pare tapu ko yaw. Ibagak ta sinaan lang day dya babae. Sumapul iti sa balik. Day tay na sinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Apay nga, kasta ti bagbagam. Apay si katagpili, tagbalin, anobya dyanak mo. Katsaan mo ta si kati makinobya. Pagribba nga ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw.
Tanarigat ti mailawan. Wan nga madreti na pili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao. Ta, di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Aniya! Sika, Chare. Di ka pa'y makinubnubyo Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na, tatang. Adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Sanya? Apay? Sino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan kadakwada, tatang. Ha? Sino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan, tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung am-am mo? Anya? Apay? Sa dino tinangariman na king ka? Apay asan ngayon imay dito balay? Kwa. Iti social media, tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi kamay, darasudos kamay ta. Inaklon mo lahat. Nga uray di mo mauna amaamaw. Am-am mo kung tinubyok, tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung tiugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Ha? Apay manon? Wala, taadgadwa nga amok nga agnagan iti rumulaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yu ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo tiugali dyan nobyok Nagsingput unay kanyak. Dahita ti may saan nga yatakin ko na, tatang. Nalakati agpamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpait. Nalakati agpamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatek. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsaray! Kat ikuyog mo dito'y balay Tapno awan mo ibagbaga ni tatang Chare. Kan tapno maam-am mo naman. Madanagan akmat manong. Amangan no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinobyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko tamangan no ma-offend. Ay, grabe nga rin aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na wano saan. Ay, wan nga rod Iso nga alanganan no ikuyog ko dito balay ni Romulo wano saan. Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso ana say-saya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Iso ni Romulo. Romulo, iso ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. May sak amikanya ko, tata. Ken agbabay en silak itilugan. Isumay lang nga dalugan mo Si kanhanday di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Tauray ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interview ak ana imbag to inubyam nga agnagan iti Romulo. Naday, apayadri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kandi mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan dyan, Robium, ano malpas dangag sarita.
Ibaga, mapasensya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka tinubyaw, mawatan na ka. Kababain nga rudar aramiden ni tatang. Api nga minakasjay ti amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalay agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko matabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipang pangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatang yaw. Ay, madlaw lola. Ngam no agsasao kaslan nahustuan. Nakaisi istrikto lang unay. Napili ti agbali na kaayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inak man la si Bugana. Nagitay mura ka sabsabong. Jaray, sinaam Genobiam. Apay nga'y tatang. Agtuok kan to itisidong dayjay. Tamadlaw at checkbound. Anya? Ay, saan mo't Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpot pa ita. Nabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang. Sinaamon, itatala sa papay. Manjak, ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamon. Maminsan kumalaang tisaw. Ha? Alfie, sinaam Genobiam. Ha? Api nga sinaak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo timang kilatis iti babae. Iso asyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Iso tarmam. Tano kaya tin na ka. Ikasar mo adagosang. Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. San akas iyay Nobiam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Tarbam. Diyak kaya tata. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom Alfie. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdenggan. Siyak ti matungpal. Sinaam ti Nobiam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period. Kanyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mati ibagbagan ni tatang. Uray da kami nga rod. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kam ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami Uray da kami. Kastamot din daramidon mi. Tapnon na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo'tla papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo. Takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan suportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay, di tamot nakitkita ti inata. Tasigun kini tatang, ubing tapay kanu idinatay ti inata. Basta, marikriknak, nasingpot day dinanang manong. Awana, nagitianak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan ratan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siyak na hindi problema nanang. Isuda, sukir dakit di ang anak. Sikatay anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan rakan. Kita lang di pagdaksan ken pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam maltao. Nagsasao ka.
Kung namalan na dalos ka, kasla na hus-husto ang kamot. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na saya tikas ta. Kababae na nakaw. Agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung ibagan. Tinapalabas, kit napalabas, Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kaawam mo timbagbaga kanakaw. Amok tigat yung asawa nanang. Saan na kamunay, tabno jak masiraw, tibagbagayaw. Tatay Pilto, kada magsapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Na-digistor tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Jak ngamin mo Di mo pailang amin kuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang, tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sida ka. Ha? Malalala. Ingka nga rod ko yung ganay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tata Berto, isa tibag bakak. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita! Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maam-am mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Berto. Dakulan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak tatagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie? O na yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Sika lang nga roon tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Ay, tatang. Anya ti kaya tasawan da ito Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Pagawid tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kalman na. Apay nga tanga umaw-awa. Song batak man. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto Lumilo? Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katingrana? Ay na anak ko. Agsarak ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman akta nasarakan kamatlaang dito social media. Ha? Sino kayo kuna? Agsarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Agsarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayin ti nami.
Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti di mi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry, anak ka. Nagbutingak nga, men. Amangan mo sa pulan nyo, ida. Kat panawan da ka. Manuatawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yun tayo tala namuan mitipod no akin na tao may tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kat tinasakit. Nalaing kayong agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami magayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduhuma ti inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akabsat yaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti chikboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Iti day taa. Saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yun day ta. Tinapatag. Namuan minti pudno aki na tao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak samot ang dagitan na kunanang. Ay, kat, no kastaman bilang normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to matiulam. Imbagak pa'y lay dobing dangay bagamon tagpaysaw ngam dinak madangdanggan. Itam mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata naman dan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko nagitasawa da. Paseng agkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sa bali ataw. Kita umpay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan. Tanariga timang lamo titibu ko da sarita anak ko. Kunak no ginurad ako dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya nang runay tatadon dagiti apukok. Alakastan, tikabsat wano gayem mo, Berto. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Manang Biyanan! Hello gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At timanan ti gayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yo amin nga awan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itang. Kastiman ti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, idi kapigpig saak, nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Kat no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Kaya na, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy.
Asi ka, ati kirmot. Imot ka, laklakayan. Saan apan lagi maot tararamidag? No di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manang dantan to daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mangnamnama kadagiti anak ta. Kababain. Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no makaurnong ta ni Tiano akwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natang aday tilamisaan aya, tay isun tilutwak. Awana, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni natang ita. Isa di ka basta mga ti mula taan natang. Imbes asidaan ta, ilako takiday, tay supay may nayo ni ti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang, yemot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot ter aramidag, sana panagimaut. Datanto madla adu ti mairanod bakay. Nay, nagkapwam pa bleng? Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin nak, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait! Ay na, nagadong asim dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkim. Malamangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, awan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang naman ti pagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lain. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matan. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan ket yemot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutam nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan nanukwa. Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste ket awan. Ay talaga nga awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan, pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sabalay. Manuturnong mon aya. Ay, jakamaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agurnong tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibangko. Yagmaw ta asyak ti mapan mang ibangko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabangko ka nga road. Saan? May mayat iti balay pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang,
Naibagan ni nanang tiyar aramidin niyo. Pudno aya ngagtip-tipid kayo. Imutan niyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat ni inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga minjay inayaw. Di kayat na gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't itinasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga ti awan urnong na. Nang runan o kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan niyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybayan no bilang, lalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon, awan lat ang mukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tayo na kunakaon. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw nabisinan kayo Ay, wala atanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidep-depelan may tinapoy. Anya? Uray kumano palubusan na ngagluto iti sidak nga uray puro anateng laang. Hanggang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabusmot ni tatang no kasta. Ay talaga. Iso pasensya kan kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mo nga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutunto ugali dya amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, saanan, tagungat. Di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabusmot ni tatang. Imutan na matan ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan niyaw nga mawam madengdenggan na. Natangken lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Luata. Ay, tarumwarak nga rudbiit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya agbisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulser ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sidaan niyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inlako kon Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday dyan si Danta.
Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, sa inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaday, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakay. Agyamanak ta rineing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani, mabangungot aksan. Gista ipankon bakay. Apayaya! Nailungunak ka naon. Katumay tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbag ta riniing nak bakit? Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ang jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo't tinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpayson samot na di bakit? Umadanin sabot nga agpayson ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. Adaramitag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, ta irwar ko tay karton anangit kakiti kwarta. Nay, apay binatak mo na tay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Nay, kita man ay nagadaw. Na, ado mangagpayson. Ay na, adda sagsasangagasaut. 5 gasot kan sagsasangaribo pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Intang arod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangiduldulinam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta oy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa ila ta trabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inal daw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtagbiag akas ladon kendon ya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may akayat ta akanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta kendado mapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan ka, Pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning bakit? I love you. Ne, itaman pa, malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa'y ki, dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit? Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti litsyon, dakkel a cake, ken agluto ta iti daduma paya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Intalamangan ijay plasan isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadlangarudan kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay.
karne ti pamigatan ta. Takalpasan na. Inta gumata nga iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Well, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makaanay. Mangan tayaw, tanay mabisin tayaw. Aldawain. Pableng, husto daytan. Nagadulang arutikinan mo itayan alitson kan cake. Sa ita mangmangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Sa itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat atyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit dayta. Napalabas daytan. Sa bali itan, bakay. Waneng, agring ka man. Waneng. Apay ay alakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Uray ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi, nakaro sakit ti tiyan ko. Anya, kasalaw, kabaalam ka di pa, iwan no saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyo ospital? Ay, di ako nagkabaalan. Awagam na iti anak na, itaray na ako na Diyo ospital. Tatang, nanggagyo mo timbaga ti doktor. Noan niya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, lang ikaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado kanupay ti bato iti kidney. Kan adda pay gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta itinaapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yu. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat dahi tayo itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8, bawal. Ay. Masapula puro natural ang makanti pa unagmaw. Unay matan ti kastaw. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't gahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastaw. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanog. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo, nadaan ka ni ti sakit. Dapay gayam ulcer mo. Agasam ngay day tang agasam. Nagado ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpanangan ide kat rumrumwar ka bakit? Wan! Tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak ami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam, waneng. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no tay balasang nga anak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. Adan sapay ka no kalding. Anya, nagimasay. Ay,
Talaga na imas, ngam bawal kan kalakay. Iso di ka umayan, tamang ano masulisog ka mangan iti maiparit ta kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan, inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakay. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo, wano agbiag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbiag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapanakaw. Inanusak tinagdayet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta isuting gatgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kabsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakab sa manugayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, naimbag nga oras si manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itakat, manipod ka ni Kabsa Trina, sana pud no anagan. Kastiman ti kuna ni Kabsa Trina, di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko, may sa abalo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Anabel. Awan mo kabasol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na Kabel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kung nagtupay ka. Payanaramin mo ti kastoy kanya Kabel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda, nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apaya nagsina kayo ngay, kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman ka mo't, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo't. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirin nak ni Garda. Awan pagbayad ka. Ayawang kwartak. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan, kabagis. Lukas pangarigan ta singirin nak daw.
Si Kaman ti makaamo makisarita ken kuha na kabagis. Please, uray tagayim mo may. Ay, ala, wanan ka ba, guys? Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Naked, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka, Garda. Desisyon mo dayta. Panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, Garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkari na kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, Garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, Garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na di akabsat mo, Rina. Imbagbagam anasingpet, nagagat ken responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan nagbababae apulos? Italaheng, Garda. Kinwartaan naklaeng dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni Garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kuana iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababain iti kasto nga raramidam. Nga nga ron hulugak nga ron. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays, kat gayim mo may. Binulbulatsing mo kumakamin Di nakman iramraman iti daytoy Abel. Mababain na kung ije gayim ko. No apay ngamin nga insuka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo ito na dagos ni Garda. Ay kat kasapulak mo't nga ron ka anak ka bagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta po kumaun. Ngamkurang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakitin nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tata? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ta agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, Primo. Love, makakatkatas itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agipapuno takit inanom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo.
Jack man mo, ante. Napidpidot ng sabot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya, ma'am, iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod, Anya nga tangay ti kinayat na ija, ma'am. Jack mo, ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sa pa'y masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. E dinto asya kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay makanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, daras ma. Diyan kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah. Agbayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao nga agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gini. Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agdiskitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kan nangan ititugi. Anya? Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa rin. Naghirit iti namin Ken ore ti rice coffee nga impakapik. Nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kastaya. Ay, mabit lang antay. Adda awag ko. Hello? Naglokaw. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayon aya tatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano paunaan ka katawan met nobyam? Di yun lang mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya? Ay na,
Si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay, pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, problema akiti kwarta ita. O, di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise! Jakon singiran dagiti inintid kuken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Oh, saan, Abel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingiran. Papanam, Primo. Dita balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mo't na mapanti ka anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubing agar-aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda. Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang isupay laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim may. Subsobrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya iso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na imbag day tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayam ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, ta kababain.
Anyalat sa wanan na iti taon. Ikaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ken ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at agpada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na kanigarda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Isu nga ita tan nakailiw-liwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Isu abay-bayan tayo idan, kabagis. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan mat kit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibagagag kanya. Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapan ni Jayan. Mga yabay ti mga sikasuken ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil motan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ahantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi mga sikasukan kwa na. Ay ka, awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda, ante. Wala, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Ay, nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda, ante. Ay, saanan? Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinangasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipim mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayam mo, Rina.
Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Bergie, san naapod no anagan, tintay drama ita. Dear manang biyanang, nabisyo tiyamak, no adama-damag na nga inuman, wano sugalan, mapan. Nagagat ngag trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay, umanda ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Ay, isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subat, nabayagan. Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa siguradaw, adda man ije piyestaan rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam japachan. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jaya amayaw. Ay, sige, tabaunak man po ko yo. Sukunan na ni tatang. Tapno saan manan ang may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manak man na ito'y kakanuak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga laka nito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tama nga, no agbartek kayo manun. Ay, agawid kan. Agawid nagtaon, madamdama. Agawid tayo na. Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapok. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ilagay mama nakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbak-bakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang ngam-anyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad adda na mo ti agpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ta iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tama kikadua nga ginaw. Sa tidyak kayat. No ada pa panan dagiti aray na makisursurot ma. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang iti kastingar aramiden na.
Ramanam ka di ito tapay nga inaramig di manugang kau, Marinsa. Ay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, kasta tararamidin day di lugar da. Nagimas ka, Ramanam Saan yan napaiti kasta, Maray? Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amom. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan sa mutin, Mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagiti kabalay ko dayto? Makabarte mo gayam dayto, Mare. Sana balay ta italaang, Mare. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay? Ay, sana, Mare. Sa pulong na kaya balay, bay. Agawin na mo lang, Mare. Nalang araw, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing itiara kaya store. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas-trag ngam din namat kayat. Apa yan nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na di mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabit lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Intun bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulok no malagip ko ti arami jaya ma'am. Ay! Awanan, naibusan jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay ti kasta ngay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay di sura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Taing kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos abakat. Tapno na bang loka akaabay ka. Apa yung katusang ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas ta nga aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman ho. Agtalak man maditain sa. Kasanon nagsakit kayo. Numa-ospital kayo kapoy ti kabibisyo yo. Adang arod kautan nyo a kwarta.
Ay na, diyo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Huwag nga ruda. Feeling baron tumong kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal! Tabaram! Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napanan-manan ni tatang, bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang, ti matmatgadan na, tadimot agidulin iti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasingpetan sa ngamin unay, bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayan, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaro no mayat taon. Kasla danum laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang atag sasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo store. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, pagsasarangunan tuman ti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje, bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangat. Maulawak. Agpatanggan ako na matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadiskasyan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natindagak, itlay tugtugak. Ayawanan. Laburak santi balay ti utek kau. Ay na, apay ngamin nga grabrabi kayo, aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Ang lisi ka tabagkate kaon. Ay namatayang sana. Ay, Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay ta, awampay mo laang. Apay jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tanirabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, apay nagbartag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa Anya, matikas to yung aramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw awan ni ti dudukot. Pangyaw awan ni ti
konsumisyon ko di amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Jak, amo kada kayo. Lukasta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsyat, bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag shot. Mapanta ija ili Inta ag beer house. Napanandanan ng kantatang bakit? Jak nga rod mo, Greg. Di da mo nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kidalan din siya. Kapanamit tangay. Ay, humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo, chay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartak dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Awan. Apay akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya, matan ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! Anay ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ka. Uray siyak nga raw. Nasakit mo ti ulaw. Anay ikaw. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag matisaka kaon. Apa yun ngay? Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugiak mo nga minan no diya ka ginuman akaw. Diya mo kayat nga bakit kaw ti agkon-konsumisyon na. Nauma kaw nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawan na pamagbaga. Ti maibagbagakin ko na. Ang mawam mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan disweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naregreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa'y tasaka ma. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday baga kinkwana. Ni, apay ang nakasukat kayo, Lulaw. Papananyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Ha? Sa dino, Lulaw? Ijay pistaan. Tibinan nak. Sana balay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala! Anyat ko inyo di piyestaan na yan, Lulaw? Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa? Ang pakada kayo pa'y akadananang kantata? Ay, sana. Tadidak matla palubusan lagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Daw mayak may. Ha? Di ka pa inapan? Wan.
Nagdigusak pa'y nga main. Mala, intayaw. Addan dagijay, trupak kijay. Sa lat awanay. Jak kayat tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apay nga impake ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Addan na sa pula kapag abangan tayo. Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakam Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti ipapay da. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapu iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Ay, natangken mo't ngamin ti ulo da. Ay, iso apanawan tay idan, tap nagnakam dan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asay, nasukar, kape, kanda dumapay. Alya, sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo tan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo ba kahit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo, ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Kakastoy Nasaya mula nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yung dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na muking kuana. Mayat amangan no pagbisyo yung mula ang timat-matgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Kano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Anya ngay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kayla iti pagnakman nyo, nanang. Saan kami ngagsubli dito balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay kumatag na kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakanak gapu iti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat iti rigat kan ginawa.
Kat no daduma at damot pagsayatan ti papanaw mi. Tan napilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita, adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak, saan kami nga agliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yun, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yu amin? Manipod kanikab sa Zenny, saan napod no anagantin tay ipatangatang itang. Dear Manang Biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngamjak la impagarup, ang narigat gayam ti trabaho iti abroad. Isungayin kadang ko tinagawid. Kat iti panagawid ko, 5 tugak. Ako namlan asino akon abak na. Gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kahit, sabtun na kakaday, anak ka. Katuan mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kahit, anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre, mabalin na yamat nga awan. Sige nga ron, tagsaga na akon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagays. Wen manong adawr. Kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw pagpaspasyaran ka bagays. Sige manaw, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may da ka bagis ta nga inggaken hilarya. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yan anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsin. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwa yung ay may si mabat nanang. Wan anak ko, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayo matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan yung nga. Uray, taadumot ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadiagim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti palay may manaw.
Ha? Anya tari maaran nyo ijibalay ako kaararamid. Ay, sana kontento jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manong. Damo kay de kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili ka pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kang kwa na manong. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Ada urnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos mat gayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yung mga anakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umay ututangan, nanang. Tipang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urnmong mo ay. Ada milyonisan. Kat adan Ay wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan. Ituya kong tag-business Auntie, adapin mintas ibalayo Pinadakkel yung mutan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Juan. Anya trabaho ni insan Seni ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo di kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamo ngamin, ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Seni. Tay karigatak ti manggad e balasi utaaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na ita, Mia. Ang tapno di mo kungkuna, ay kapadasum lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaingak nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangag pa suday ta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ija abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito ibalay. Ay, marigatan ak mo'y tanak ko.
O sige, ala tayo langan iti katulong. Ay, alam nga raw tanay, apo. Marigata na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulong? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo ti biyag ijay. Narigat ti biyag mi dito ngam narigrigat man mo ti ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-awid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for-good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurno nga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Wi, apa nga nakutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin tag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umaya ka no bigatan na. Ay kat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ella. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ella, pakilabam man da to'y, nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit mabalin siguro agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga lapas mo amin nga trabaho tadta, Ella. Dahito titangdan ni Ella nanang. Yang kayo ito din.
350 lang anak ka. Nagadumo dyan linabaan na kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iswa sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw anak ka. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Balasan ka. Wen nga rod tata, adu nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka? 350 tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny tata. Aggayim kami ngamin idag kaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka? Adda akon Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga maisimpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibangam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay di balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Anda nga min nadamag ko kahit. Basit ka no tit ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga orebasit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihan lang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayim mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni nga maulin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay? Delikado. Nanuktalan ang dasawak ni may papan ka na ta.
Ken dagiti kwarta anay itid ko ken ka. Anya? Uy, apay ngamin nga hangkang nag-ananad. Ay lading itid sa ini. Impost na pa yan dagiti ladawan tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay? Kasano da ito yan ngay? Kababay na na? Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbannog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta dahi di nga lakay. Nabuandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagan-anad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no asino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pa'y lao may makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas la kasino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rud tigasat ko ket ita nabaliktadan ti sitwasyon mi ken ni Ella agayem ko. Siyak matitan ti makilablabada. An-anusak ti kastoya pagsapulak. Tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw. Kanayon kumata mamiris dagiti biddot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo? Ante manan ti gayam yung amang kabkablao. Kada kayo itinaragsak nga oras si amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Maria saan napud no anagan tintay drama. Kastiman ti kuna ni Kabsat Maria. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonada kas maestra. Manipod nag-retire ka nagpensyonak na boring nga kiti biyag ko. Iso anak i boyfriendak. Ngam nagsina kami iti boyfriend ko. Tas imurot iti sabali a babae. Ngam na sorpresa ak ta iti may sangal daw si mangpet ti ex-boyfriend ko iti balaymi. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy! Ay da, Kaloy asawa kaya agyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, Kaloy asawa ka. Pakawanan na ko ma. Promise, magmalbaliw ako. Siya akong nagbabae. Wan, ay nabayagan napakawan ka, Kaloy. Ang, apay, nagsina kayon iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya? Ay, tiyawanan pain a babae. Apay ngamin nga intulok mo nga anderan na kangay. Pinapispisam ko ma. Tiyak kaya ti mailawan, bakit? Isa sininaaklangan. At napanunod ko, tagsublilangan kan ka. Ay na, agyaman akunay Kaloy. Nabayagan ngay oray ko ti pa nagsublaim. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatak ni Tatang yo Kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kami adwa. Kasano nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kay lang arudan, sinubyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinang sublikan niya anak ko. Imbes na ulima kang tibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudan ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kankwana. Takas jemat kami tiyararamidan na. Kanayon na kayo apasakitan. Kaslaawan patigyo kankwana. Atap yung laang dayta. Basta, pat genak ni Kaloy, peryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinublian kit di manan ni nanang iti day di alakay kaluyan. Di mat ngamin dumngag iti pamagbaga ni nanang. Nakias asawa pa'y lang amin. Bakbakitan lang arudan. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kayat. Kanayon mat apasakitan da at Tata Kaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta, babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudan, agbabae da pa'y lang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang, nga agbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat mo tibulalo. Ay, katuwa na. Ada aya bakit? Ay, inagumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. Oh,
Ito iti kwartam. Ay, ayaman nak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo nakgumatang itilutwag abulalaw. O sige, o di kagbaybayag wain. Wain. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Di sigo nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natibkar, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto kan? Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ije-store bakit inkaglaw. Nay, kalulod mula idikalman Sa balay, number 2 Ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Adaya ka anak kami jay. Akitadamay. Di mo mo na jay. Ato iti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan lakay. Uray ubeng ti asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang tatakaloy. Ay, apay. Asino tim mo na kanataya? Si kamay tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kaya, agpaisumay, saraya. Agpaisumay, alas ni bakit mau? Kastagaya ma. Ala, siya ka unti mangituloy itinay taalayat mo. Tisumsum ko. Ditakas! Oy, ang subli ka dito. Lakay ka noy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. At isumatiin mo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang tibagay. Self-defense tinaramid ka. Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangayol, tata. Ay na, Maria bakay, pang-aasim ka ni Sikati makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panang danog ko kinkwana. Anya! Nay apay, anya man ang tinaramid mo Kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Basol namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikaon. Linayatan nak, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya! Minkan kasarita ni Anday, amangan mo idarom nak. Ay, sige. Siya kunti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Anday barok pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaramid ni Kaloyken ka. Ay siya kunti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom ko malatan ta. Pasit siguraw ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na ti bibig ko Ay, nabtak.
Gapu iti panang danok na kanyak. Ay, naan, di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kan ni nanang mau. Tain anak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya, sana nabayadan nakaw. Ha? Kani di naulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo day ta nakaw. Wala. Malagip ko na na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, kan may sa sit-up plato, nakaw. Ha? May bagpagapumla ka din kadagitaan na ar-aramidak iti inam, barok. Di mon idarom day asawa, kuwan. Kan tinawon pa'y gaya, marigalwak di kabsat mo nga anak kaw, iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam, barok. Pagawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man, barok. Ala, tumakder kayong litanana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagalas sakitaan. Sige, pakawanay kong tasawa yo. Basta di nan ulitin tikas diyang inaramid na. Wan barok, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay, barok. Kamusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpo nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangitak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak, Ay naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas dyan nga inaramid mo, Wine. Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Mga numay dungpar kayo. Mga numadadal ti motor ko, tatang. Paano nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Saan nagapaw, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mo, taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Apay nga akas tati bagbagayo na. Ala, ipabulod kon. Agyaman na, Bert Baraok. Inakla gumatang iti asin, iti ili, Baraok. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga adagos tatang? Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kiipadlaw yung launay adiyo kay kaya ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakanoy, di kayo nayagpartikan, eh. Nakamotor kayo. Ay, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya. Kapoy, di ore agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw, tata. Taparamot lang iti pagsayatan nyo, ti bagbagak. Uy, di ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing.
At nay, ada ka maghaya mo lakay. Agam, apaya jak nang nagtimutor asimang pay. Naka-helmet ka may. Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ak. Ha? Naimbag man. Napanunot mo da ita. Ala. Sumurkan lakay. Yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak mo tayo. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wan. Ayan ni tatang nanang. Anyamot din. Naidong par kanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong par saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman? Imbati na kanumot ijay bird dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga rod, Mirna. Dakkel ti magastos. Kat, pabayadam ka ni tatang tabasol na mo. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Adali bird bakit ilambag nak kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silidta ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak, Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumbo nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, ngam iso nga ron tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyakla ko man tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol te amayo dita. Jay nang idungpar te ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamot. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mang ngaminan a big issue dayta. Panggapwan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagakla ang tirumbang nga aramidan nyo. No amoy abasol ni tatang di yo kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto a tao, Merna. At daya mo, nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga min ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin dagidya nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawain. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, ala maturog kan, sumaruno aktaon. Ay, di mo nga rod makaturog, no awan ka akabay ikaw. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampalatapungan? Ala, maturog kan, madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Wine, apay aya. Agkuyog tantaw na mapan mangirwar iti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan. Tamaturugtan. Napanad nga tani kaluy aya. Itay pa'y ngagri-ring to'y cellphone na. Sumbadak man. Tama nga nun na patag nga awag da ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa,
Lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na kadi. Ayan ni Lolo. Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak dak na ng kantatang ko ha. Sige, bye. Nagloko day jayay. Nagpiluso po mo nga ubing day jayay. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? At nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa mali, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin day tuy, love. Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yun. Jenny, my love. When, my love Kaloy. Thank you ha. I love you. Gusto gayam tinaydanon kanyak, Jenny. Kat si kamot alakay, arsab ka! Idarom ka, alakay! Nanang, pangasiyo. Diyo idarom ni Kaloy. Please. Agulimot ka! Minor de edad ka pa ilang. Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig nan lolo mon. Ha! Agsagana ka si kalakay. Idarom ka! Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si kati makisarita kanang iti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay, Maria. Talagang agsingsing po itakaon. Please. Rimot labnak. Tulungan nak nga ron, tapno sana ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga addan taning tibiyag ka. Tapno masyanda kanyak. Kun ibagam apati si kakat adda sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Maria. Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ain. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, Nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan ng nagbabae pa lang amin. Kat menor de edad pa. Uwin nga rud Ay. Naliday kayo mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikaskan kwa na? Ang naghalas ti aramid na? Saan nga iso ti pakaasyak? No di ka ti bagay anak ko. Nanang? Naunday a panawan ang nagibturak iti danana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, natauhan kayo, Nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsan. Nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo amay-bayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Nanang. Adda kami akadwayo. Iso saan na rumbang agsapol kayo pala itikadkadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uy, nanakaw. Kapasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siyak nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikinday na nako. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayo, Nanang. Ididamo aklo na kanay kawaak tagmay may saak manan iti kamak.
Ngam bayat ti panaglamas ti aldaw, ininot matla na ka-move onak. Katita naragsak kamin kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Pasarayag pasyar kami, isoasaan na ka maboring iti balay mi. Alakastahan ti gayem mo, Maria. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Pakasaritaan ni Kabsat Ago, san napudno nagantin tayo drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, aday dinagbalin na nobyak na pintas a balasang. Agin nadayo ti balay mi. Isungay ti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laang agkita kami. Inspirado akanayon gapo iti nobyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, ako manukkaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibirok-birok ko nga ron iti signal kung yung cellphone ka. Tapno makontak ko ni Angela my loves ka. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan, tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapon ni apay. Apay nga daijay. Diyak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves ka. Agaw! Umay kan ata mapantan ni di bangkag taintan nagaradaw. Napuno tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay batultulala kang agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na bangkang. Anyat pampanuno tamaya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw titisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak kaw. Kasla adda pakaragsakam ah. Ay na, amoy ulatan ano kas na ti isam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Ah? Tumal na ka man mat, Joy. Kinay bagbagam. Rumwarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawan na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumerok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Ah, akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dayta anubyam. Kay kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no ma-scam ka dita. Malaki din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na.
may saak manunday dyan nga ago. Ada manunlod ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak manunay dyan gayim mo, ani ago. Di ka di makonsensya, ti kas tangar aramidam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Ta iso nga min ti paralod ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak no awan kwartak. Sala makisinarak kanyak no ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan kaamo dos de jano biya manong. Mamati ka kadi kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamot lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jakpat yun ang maaramid niya ang hila ti mangmurus kanyak. Ket no labnak day jay. Apay, di mo madlaw ay manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti kasapulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka kanay? Hello, pare ano? Kaping imamag ka? Pagsarak ta kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya na pare. Mabila na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitanta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kasla ang problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak ammo ti aramida. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngayon may ka dito Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaag. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Kwa? Ay, ni! Ako! Ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na naluklukwan na kiti babay, amanobnobiak. Musandak ngay sukat, kwartaan daklang. Ay, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga siguda kasta? Ala nanang, mapanakaw ni Na, ay, Apay bakay.
Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap Ay, mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay jay anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmula'y tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planaw nga agaramanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka kanin namang nobya. Saan tatang? Sakit lang iti bulsa na kita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tiliwliwak diti bangkag. Ay kat, nunay tati kayat mo anak ko, akad dawan dagas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagijay. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang yaw kat naparalyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na Agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga ijay nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan na may kariday jay ababae kan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata, handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw, nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka di tata, inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Ay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw. Huwag baray. Umana ko magkidaw iti pamakawan mo. Kapo karagatin naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan ngayon tanam ko iti lipat. Kinapudno na. Nagsiya na kami kanya Angela. Sana nasaya at kaarami na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na.
Anya, naimbaglaang ta sininak adagos na dya babae. Wan nga rin paray, manglok-loko na diyang anghela. Good. Anya ti plano mitangay paray. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden paray. Ay good, mabalin lata paray no kayat mau. No, da kanuwag di ti bangkag. Una paray. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni nana maray. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyog ijay kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda mo isala. Ay, sigurado paray. Ado at talaga ti babalasang ija. Ay na, dayto yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya day jay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito. Babae manin. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukam latay da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Saanin pare. Pare Julio. Apayakas ta ti isem mo. Anya ti isumam. Inaklon na kun jar armag pare. Ay good. Kita ma, saan na ka man na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado, naanos din nobya kitan. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan pare. Inta nagaradaw to na'y aldaway. Mun pare, ang adaman damagag? Anya ka din na jay pare. Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan. Awan problema di taading ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako na'y Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayo. Tanay narukupain. Abangan no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag, usarin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakatsampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay ti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runakan ka, Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag. Nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasayaat at trabaho. Wen, Manong? Mari, Susan. Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wait. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo. Ago anak, maparin ti tawag. Talaga ka day ngawanin planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko noon niya ti adda kanyak kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may ang mangipatpatag kanyak.
Ken ado dagiti taraken kaw aliw-liwak. Ken dagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka magmabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngam tsak man amo. Takaslan na po kaumutan na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas tutirik na kitan. Aging gangarod itaket ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Alakastan, tigayem mo, ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay titunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napod no nagantin tayo patangatangay drama it. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear Manang Biyanang, ideawan pa anak mi iti asawak, may sat ayan ti imatang ko. Awan sa bali no saan, dagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi aabay ko ni Baldo. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk kaw dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Hay! Makapasuron kamot, Baldo! Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kape. May saka mo tabakit! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, dapay papanak. Apay, sa di naman ay iti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat Baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat marin iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta nga na Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo? Nagadumot man na nababasit ang manok? Ginawat ko na kita kani Uncle Ando.
Napiste na kita da dumatarakin ko. Ay na, pangusaram ngay kadagita nagadwa taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang bakit ko. Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kasla kurang ti manok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka may sa ataragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. At na mapuppukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtala mo na? Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no adaayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag paisaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita taraken mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, win a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanen mapanawan dagitay pat gen na una yataraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasamlat ang awisan barang umanugot mo lang. Ay, win a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat? Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. May inot damot na may busay. Ah? Kasta aya? Apa aya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Andi Carla, di ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga munaw pinarti ni baka maun. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno kagura nati kaadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan na maaramid ti asawak na ita, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awampay latbalak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanon iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige, padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kung mga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw, anya. At da konsensya, kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadagiti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak.
Apay ngagpupudod ka si Mang Put bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbagana. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Adan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao ag ngagmaymay sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timang gaabigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Adan ton anak ta bakit? Wan lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asindain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo dyan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, di bakit mau? Ungar dangkal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaat. Aramidam, itid mo amin nakidawan ni bakit mau. Apay nga yangkal. Diyak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkal? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Ken patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko, bakit? Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang amin dito'y tarakan ko. Awan ton tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, di naman pa rin namang pili ka iti sabalya paginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Day tangarod ti kayat ko.
Kaano nga yan si Daan taday ta? Inton bigatan ba kayo? Ta ipapas ko pa nga prusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun Imbaglaangan tanagagat nila kay mo. Ay, win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon si ingungutak atarakan kao. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko si Daan. Ha? Agpaiso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok kao. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo si Daan. Kayat ko patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya? Pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga ron agid iribridop ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati ito'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa'y. Ngem no tay pudno anagan na diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan nung mangag na kayo manon ti among yaw. Dito ba nga? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan saya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Isuan naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawan niyo mo't nagiti tarakin ko. Pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw ko. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akarro ba? Isumat gayam tinangala ka nagti tarakan ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapakon
nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan, bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Isom ti parchek apagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigup ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno adu mo ti gatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Mun, bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Naa, tapat ti manok? Ipapudutan pa iti pagdigos da? Mun, tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakin ka. Saan na kas iti at ilatan tarakin ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan-ayat ta bakit. Patpatgen kayo iti anak ta. Patpatgen da kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Inpamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikasok kadagiti taraken ko. Naglabas pa'y titawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadas akajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayim mo, Baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your notes, para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin.